جو لوگ اپنی من مرضی سے چلتے ہو نا، ایسے لوگوں کو ان کی مرضی پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل حد سے زیادہ پیار بھی رشتے ٹوٹنے کا کارن بن گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ملتی ہے انسان اس کی قدر سب سے کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا آدر نہیں کرتا لیکن وہ آپ سے پریم کرتا ہے تو یہ صرف آپ کا ایک وہم ہے، کیونکہ جس کا ہم آدر نہیں کر سکتے اس سے پریم ہونا اسمبھو ہے۔ ہاں، مانتا ہوں کہ مجھے چالاکیاں کرنا نہیں آتی، پر یہ یاد رکھنا مجھے سمجھ میں سب کچھ آتا ہے۔ تم ہی ہو، تم ہی تھے اور تم ہی رہو گے، کچھ اس طرح کے جھوٹے وعدے آج کل لوگ محبت میں کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں جوڑنے والے بھی ملیں گے اور توڑنے والے بھی۔ ڈپریشن کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ایک اچھا خاصا آدمی اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے جب کوئی انسان ڈپریشن میں ہو تو کبھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تمہاری قدر نہ کرنے والوں کو ہو پچھتاوا ایک دن، خود کو اتنا کامیاب ضرور بنا لینا۔ اس زندگی میں نہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، جو کہتا ہے نا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے پریم کو سمے دیا جاتا ہے، سمے دیکھ کر پریم نہیں کیا جاتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جن کی بھرپائی ہم پوری زندگی نہیں کر پاتے۔ ایک گھٹن سی ہوتی ہے دل میں، جب کوئی دل میں تو رہتا ہے پر ساتھ نہیں رہتا۔ سکون ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے جو کسی اور میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ سکون صرف اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ میں سکون تلاش کرتا ہے۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ دل جھوٹی تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ تم سے مل کر اب عشق سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ تم بھی، میں بھی اور یہ عشق بھی دھیرے دھیرے سب خاموش ہو گئے۔ پوری شدت سے چاہنے کے بعد آج کل صرف دھوکہ ہی ملتا ہے۔ جہاں آپ کی قدر نہیں وہاں رکنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو۔ زندگی جینا تو ہمیں بھی آتا تھا، اور غلطی یہ ہو گئی کہ کچھ غلط لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دے دی۔ مجھے بس ایک ہی شخص سے مطلب تھا، اور افسوس وہ بھی مطلب ہی نکلا۔ جو آپ کی سچے دل سے کیئر کرتا ہے نا، صرف اسے ہی حق ہے آپ پر غصہ اور ناراض ہونے کا۔ انسان کی سب سے بڑی ہار اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ خود صحیح ہو کر بھی غلط لوگوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ دھوکے میں جینے سے اچھا ہے کہ اکیلے ہی جیا جائے۔ گھمنڈ شراب کی طرح ہوتا ہے، آپ کے علاوہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو چڑھ گئی ہے۔ شانت رہیں، کیونکہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ وقت ہے نا، یہ بدلتا ضرور ہے۔ سیدھے انسان کو کبھی دھوکہ مت دینا، کیونکہ سیدھے انسان کا جواب اوپر والا ٹیڑھے طریقے سے دیتا ہے۔ کسی سے جھوٹا پیار کر کے اس کے ارمانوں کے ساتھ کبھی مت کھیلنا، کیونکہ کبھی کبھی ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی بد دعا پوری زندگی ہی خراب کر دیتی ہے۔ انسان ایسا ایک ماتر پرانی ہے جس کا زہر اس کے دانتوں میں نہیں، اس کی باتوں میں ہوتا ہے۔ فرق تو پہلے پڑتا تھا، اب تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہاں ہر شخص مسافر ہے، ایک دن یادوں سے بھی چلا جاتا ہے۔ بدھیمان وہ نہیں ہے جو کیول بولنا جانتا ہے، اصلی بدھیمان تو وہ ہے جسے یہ بھی پتا ہو کہ کہاں چپ رہنا ہے۔ روٹنے کا زمانہ تو چلا گیا جناب، اب تو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ زندگی میں برے وقت پر دیا گیا ساتھ کامیابی میں ملی تالیوں سے کئی گنا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ بس جواب دینا سیکھ جاؤ، دنیا اپنے آپ چپ ہو جائے گی۔ غلطی کرنے کے لیے کوئی بھی سمے صحیح نہیں ہوتا، اور غلطی سدھارنے کے لیے کوئی بھی سمے برا نہیں ہوتا۔ لائن میں لگا ہوگا وہ ہر شخص جس نے آج مجھ سے منہ پھیرا ہے۔ کئی بار کچھ باتوں کو، کچھ رشتوں کو، کچھ چیزوں کو روکے رکھنا آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے صلاح مانو، اب جانے دو۔ کچھ رشتوں کو مضبوط کرتے کرتے انسان خود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ زمانہ اس موڑ پر آ گیا ہے، جس انسان کے دل سے مدد کرنے کی سوچو وہی انسان پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔
देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं ये जिंदगी नहीं। अजनबियों के बीच रहो तो ठीक है, ये जान पहचान तो आखिर में जान ही निकाल देती है। आजकल लोग दिल इस तरीके से तोड़ देते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब समझदार हुए हैं तो जिंदगी मजे लिए जा रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम भारी तो नहीं हैं जनाब, पर फिर भी कभी हल्के में मत लेना। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, वक्त के साथ सब बदल जाता है। दुख में लिपटे लोग दुआएं कमाल की देते हैं। जितना दर्द हम सह गए ना, उतने में तो तुम 100 बार मर जाते। वो समाज, वो रिश्ता, वो देश जल्दी ही खत्म हो जाता है जहाँ लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। टूट जाते ही कुछ रिश्ते हालातों में भी अक्सर। हर बार कसूर इंसानों का नहीं होता जो कभी शिकायत नहीं करते। याद रखना, दर्द उन्हें भी होता है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। कुछ ग्राम का मोबाइल सब रिश्तों पर भारी पड़ गया है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ दिया करती है। बोल दिया करो या लड़ लिया करो, सोच समझ कर एतबार किया करो, क्योंकि यहाँ हमदर्द को दिल का दर्द बनते देर नहीं लगती। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादाएं टूटने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते का अंत निश्चित है। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है, इंसान है। मगर अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, उसकी आदत है। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, उसे टूटने में बस एक पल लगता है। आप जवाब देना सीख जाओ, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी में कोई चीज़ इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे दोबारा ठीक न किया जा सके। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कुछ इंसान आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देते हैं, मिले तब भी और ना मिले तब भी। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल जाता है। लोगों से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। मरने वाले इंसान को रोने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा होता है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु खुद करो तो एहसास तक नहीं होता। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या इंसान हो गया है। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को खुद ही चुप कराया है। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और ज़रूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। ज़िंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी,
वहाँ मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियाँ सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी ज़रूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फ़र्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना ज़रूरी है, एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे ज़रूर बने लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वो मेरे हाथ को हाथ लगा कर जाते हैं। कुछ लोग गले ज़रूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है ज़माना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप ज़रा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे, इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए।